কেজি কেজি সিদ্ধ তুলে দিতে ভালো লাগে হ্যাঁ সিদ্ধ না না এই নাও তো আর এটা নাও আর খাই দিও আর এটা নাও তো বড় দিও লাগাতে যাবো কবে দি বলে দিও তো হ্যাঁ হচ্ছে আর এটা খাওয়াতে না 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 ভাই बस की तुमने मेरे राय दी सारा को फायदे भी करता है यार दिन के खैर कुछ नहीं है ये खास कर तो नहीं लास्ट के जी देखो ना हां रुक पड़ेगा खाली बस दिन के आगो লাগিব মাত্রা দাও এক পাশে 3 পিস করে দিয়ে দেন পিস করেন